ह्या खातीर गोंयचें ट्युरिझम चलता. आज केरला जावं, ओडिशा जावं, महाराष्ट्रा जावं, कितलेशेच अशे एरियाज आसा जांकां बीच बेल्ट आसा, पूण पीपल हॅव बीन कमिंग टू गोवा कंटिन्युअसली, स्पेशली लोकां खातीर आनी कल्चरा खातीर. कल्चर जेन्ना आमी म्हणटा, कल्चर आसता तेन्ना लोक आसता, लोक ना जाल्यार कल्चर जायना. सो दॅट इज बाउंड बाय इच अदर, म्हणजे इट्स अ इंटरकनेक्टेड थिंग. आनी ताज्या खातीर गोंयची इतली वर्सां पर्यटन बऱ्या अर्थान चलता. काँग्रेसचें नाल्यार ह्या लोकांचें एकूच प्रॉब्लेम जाला हें की दे कीप द पर्सन अबाव द नेशन, अबाव द इश्यू. आज रोहन खंवटो पर्यटन खात्याचो मंत्री म्हणून ट्युरिस्ट येना म्हाका पळोवपाक, ट्युरिस्ट येता गोंय पळोवपाक. आनी गोंय जेन्ना पळोवंक येता ट्युरिस्ट, ताज्या खातीर सोयी सुविधा करच्यो हें आमचें काम आसता. ट्युरिझम कशें वाडोवपाक जाय, कितें वाडोवपाक जाय, हांवें लास्ट टायमूय म्हणलां ऑपोजिशन शूड कम टुगेदर अँड वर्क टुगेदर इन टर्म्स ऑफ दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज वीच आर बाउंड टू द स्टेट, इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी, इन टर्म्स ऑफ द पीपल. आनी ताज्या खातीर जे आज आमी पर्यटन पळयता, ज्या तरेंतल्यान पर्यटन वाडत आसा, अंदू आमचे नंबर पळयले जाल्यार नंबर सरपास द अर्लियर नंबर, डॉमेस्टीक जावं इंटरनॅशनल जावं. इंटरनॅशनल फुटफॉल्स आमचे एवरेज नॅशनल एवरेजा पेक्षा चड आसा. आमचे बरे क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवंक लागले, जानेवारी सुद्दां फूल आसा. आनी ताज्या खातीर जेन्ना ट्युरिझम बरें चलता इज बिकॉज ऑफ इट्स पीपल. प्रॉब्लेम जाला ह्या काँग्रेस पार्टीक, जे स्वताच्या लिडर नाल्यार फॅमिलीक नेशना पेक्षा व्हडलो करून दवरला. दे कीप द नेचर ऑफ लुकिंग इज कीप द पर्सन अबाव द नेशन. आमच्या कल्चरान सांगता की नेशन फर्स्ट, मागीर पार्टी, मागीर आमी म्हणून, आनी त्या तत्वांनी आमी चलता. सो तांचे एखादी पळोवपाचें धोरण मुख्यमंत्र्याचेर नाल्यार म्हजेर समज आसा ती वेगळी. आमी उन्हा उलयता की काँग्रेसची वाट चलत आमी कितें उलयतले. दुसरे ट्युरिझमा खातीर कितें करता ते वारंवार तुमचे कडेन आमी उलयत आसा. स्पिरिच्युअल ट्युरिझम आमी सुरू केलें, गोवा बियॉन्ड बिचीज आमी सुरू केलें, रिजेनरेटीव ट्युरिझम ही संकल्पना सुरू केली, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ही सुरू केली, स्पिरिच्युअल ट्युरिझमाच्यान एकादश तीर्थ सुरू केले, सेंटराच्यान फंड्स हाडून ओल्ड गोवाची एक्सपोजिशना खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर, जाल्यार हेवटेन आमी छत्रपती शिवाजी महाराज जाल्यार टावन स्क्वेअर हे मेजर आमी स्किम्स घेवन आतां काम चालू करतात. सो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर घाला, इज ऑफ डुईंग बिझनेस घेवन वी आर गेटिंग द रायट पीपल टू वर्क हियर, सो वी आर एबल टू बिल्ड दीस कल्चर अलॉंग. आणि एट द सेम टायम फेस्टिविटीज, एक वेळ आशिल्लो शिगमो आनी कार्निवालाचो, आज चिखलकालो जावं बाकीच्यो फेस्टिविटीज सांज्यो जावं त्यो आमी वयर स्तरार हाडल्यो. म्हाका दिसता एवरीबडी इज वर्किंग. आनी आय एम व्हेरी सरप्रायज बिकॉज काल्लुच्या सारकेलो बुदवंत आमदार हो कमेंट मारता म्हणून हांवूय दोनदा चिंतपाक उरलो हें आयलां तें सारकें काय आनी कितें काय म्हणून. ताणें म्हणलां काय ना काय म्हणून, आनी हांवें अक्षरशः ताका फोनूय मारलो. अरे म्हणलें कालूच बघ कितें जालां, वाय आर यू सो दीस, वॉट इज द इशू. ताजो इशू वेगळो आशिल्लो, जे रिजन ताणें दिलें तें हांव उलोवंक सोदना, ताका विचारा तुमी. पूण इम्पॉर्टंट एक आसा की पर्यटन खात्याची जबाबदारी दिल्ल्या लास्ट 2-2.5 वर्सां आमी भरपूर कामां केल्या, पूर्ण. आनी तें कितें केलां तें आमी आमच्या ट्रेडाच्या लोकांक, स्टेक होल्डरांक घेवन केल्लें आसा. ते हॉटेल असोसिएशन जावं बाकीचे असोसिएशनां जावं, इश्यूज समजून घेतल्या, वारंवार तांचे कडेन चर्चा केल्या आनी सोल्युशन काडटा. सो हे ज्यो गजाल्यो आसा, हांव पर्यटन खात्याचो फक्त मंत्री आनी म्हाका येदो व्हडलो स्तर करनाका. पर्यटनाक कोणी पयलीं मंत्री आशिल्लो नाल्यार फुडें आसतलो. पर्यटन गोंयचे प्रिफर्ड आसतलेंच. आमी परशुराम भूमी, आमी गोंय सायबाची भूमी म्हणून म्हणटा, जाल्यार टुरिझम बरें चलतलेंच. ताज्या खातीर असल्या आमदारांनी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिवप इम्पॉर्टंट, नॉट गिव इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट which touches upon the tourism sector which is vital for Goa. So हातूंत व्हेरी क्लियर आसा. एक आसा आमी जे नेशन फर्स्ट म्हणटात पार्टी आनी मागीर आमी, आनी ते दुसरे आसा पार्टी जे मनशाक इतलो वयर करून दवरता नेशना पेक्षा की उलयता आसतना ताका मनीसूच दिश्टी पडटा, इशू दिश्टी पडना. सो वी आर क्लियरली वर्किंग. आनी ताजे कडेन परत उलयतलो, चर्चेक आपयतलो, खुबदां मेळटा आनी उलयता, भाव आमी म्हणजे एक्चुअली वी आर नेबर. आनी आसा जाल्यार उलोवचें. पूण हांवूय ताजे कडेन आनी चर्चा करतलो, ताजे विचार कितें आसा ते बरे कितें विचार आसा ते घेतलो. पूण ते नाका आशिल्ले उलोवन एज आय कंडेम दीस, आय वुडंट वॉन्ट टू कमेंट फर्दर. बट डेफिनेटली आय विल टॉक टू बाब कालूश who maybe have some more ideas. And definitely if they are good, we will talk to the empowered committee which also has the stakeholders from the industry, and if they are good we will take it. But we are here to ensure progressive tourism by keeping our culture and ethos. आणि आमच्या लोकांची आयडेंटिटी आणि कल्चराची आयडेंटिटी कोणूच पळय सोडूंक शकना. आणि ते पर्यटन बरें चलतलें आणि हाज्याकूय बरें जातलें हें तुमकां उतर दिवंक शकता. आयज तर युट्यूबाचेर